वेलकम टू माय जितु ब्लॉग। तो मैंने हेरान 10टा 11टा मो पोस्टाल टे जी तो ओके मैंने तो चलते पारड़िया आम ब्लॉग पोस्ट हम डे 3 रहा डे 4 तो ओके तो चलो पारड़िया आड़े तुम सीट ओके चलतु जब पारड़िया ओके पारड़े आस सारे 5G नेटवर्क पूरा पाईगला मैं ब्लॉग पोस्ट कर डे 3 ब्लॉग पोस्ट करे सारे जा 10:30 हो 11टा हो जो पोस्टल हो तो तुम ब्लॉग अपलोड कर सारे ओके बाय। दरकार सेकेंड चैनल गोटे टेस्ट कर देखिए 2-3टा वीडियो सप्ताह गोटे वीडियो चैलेंज तो तार चैलेंज नहीं मिस्टर बीस्ट वीडियो गेमिंग कर मिस्टर बीस्ट चैलेंज वीडियो गेम कर रास्ता सुखी जाऊँ ये बाद देखी आ मिस्टर बीस्ट चैलेंज नहीं गोटे सप्ताह तार वीडियो आनी कट मारिक पकई एप्स कट वाइस भाइराल बाहर कर देती सप्ताह चैलेंज देती मुझे चलते घर को आ घर जाइए जी पैसा नेमी आबी पोस्टाल पैसा डिपोजिट करते सीन काटिदेवा चलो आसगली घर को जाए पोस्टाल आसे 10:40 हो पोस्टाल आसे तार भात खाइबी ओके पोस्टाल आसे तो सेमती बाय। गोटे चैलेंज नहीं सप्ताह चैलेंज गोटे चैनल खोलची नुआ ये देखी नियो भ्यू देखेबिनी ए मिस्टर बीस वीडियो पकड़ा स्टार्ट कर 18 अगस्त तो ओके तो चाहूँ सप्ताह चैलेंज गोटे यहाँ देखे चैनल ओके मैं पोस्टाल तो सेमती बाय सारे जा खाई भात खाई आसे तुम सागे मिलूँ आमर वीडियो देखिए बसिक देखिए कौन कर पुणी वर्कआउट तो शांति हाथ करिए ना दिन सारा कौन कर देखिए आज पुणी जाए गणेश ठाकुर माटी काली वर्षा तो टे मुझे जाइनी माटी आनते आ डे 4 रे जी आज गणेश पूजा माटी आनते गणेश ठाकुर तो आज जहाँ हो नहीं आसवा देखिक आस नहीं आस चलतु खाई सारे बाय। ओके जाने 2टा है गाधी आसी गाधी तुम से मिलूँ 2टा बजे जानतु गाधी तुम से मिलूँ तो ओके जाने गाधी आस सारे पेनसिल तुम से मिलूँ तो खाइबा तो पेनसिल तुम से मिलूँ तो ओके जाने गाधी आसी पेनसिल पिंधिली ओके जानते खाई सारे तुम से मिलूँ ओके बाय खाई सारे खाई तुम से मिलूँ ओके खाई सारे तो जाए केनाल माछ धरती काया बड़ियार बावड़िया बापा काया माछ धरती ओके खाई सारे तो जाए केनाल को खाई सारे बाय। तो सांग मैंने आम भाव जमी खरा दे आम मटी कादुआ आनी जापर कहीं काली कादुआ आनी था डे 4 डे 5 आम कादुआ आनी था भावुँ खरा होता है जी रट से खरा पूरा सुखी मैंने आम हाणी मांगी आनी था भावुँ कि देख कौन है आम परिस्थिति कादुआ आनी भावुँ कौन है।
ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଗାଁ ଭାବୁଥିଲୁ କାଦୁଅରେ ନେଇଆସିବୁ ଏବେ ସେ କାଦୁଅ ପୁରା ପାଞ୍ଚିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ପୁରା ପାଣି ନା ସେ ବହୁତ ପାଣି ନା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ରାସ୍ତା ଏତେ ପାଣି ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଇଗଲା ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲି ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଇଗଲା ଦେଖିବ ବର୍ଷା ମାନେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି ବର୍ଷା ଚାଲନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଛତା ନେଇଯିବା ଜୋର ଚିପି ନହେଲେ ହବନି ଚାଲନ୍ତୁ ଛତା ନେଇକି ପାହାଡ଼ ଯିବା ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଛତା ନେଇ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ପାଣି ମାନେ ପୁଣି ସେ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହେଇଗଲା ଛତା ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସୋନାଲିକା ମେସି ସବୁ ଧୁଆ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଦେଖିବ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଆଣିବୁ ବୋଲି ସେ ପୁଣି ସେ କେନାଲକୁ କାଦୁଅ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଉ ପୁଣି ସେ ଇଏ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଜୋରେ କେତେ ଜୋରେ ଗଡ଼ିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ମନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କାଦୁଅ ଆଣିବୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଣି ହେବନି ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ଯାଇ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ମିଳୁଛି ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଓକେ ତାହେଲେ 7:15 ହେଇଗଲାଣି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ତ ଓକେ ପାଲ ବିଛେଇ ଝିଅ ରୋଷେଇ ଘରେ କାହିଁକିନା ମାମା ସେ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି ନା ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଯେଉଁ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେ ସରୋଜ ଋଷି ବ୍ଲଗ୍ସ ମୁଁ ଦେଖେନି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଏତେ ଦେଖେନି ଦେଖେ ଏତେ ଦେଖେନି ମୁଁ ଦେଖେ ସରୋଜ ଋଷି ବ୍ଲଗ୍ ମୋ ମା ଦେଖେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ବ୍ଲଗ୍ ସିଏ ମୋ ମା ସରୋଜ ଋଷି ବ୍ଲଗ୍ ବି ଦେଖେ ହଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ମିଳୁଛି ବାଏ तो ओके सामने 7:35 ହେଇଗଲା ମୋର ବ୍ୟାୟାମ ସରିଗଲା ଆଉ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ଆଉ ଯାହା କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ସେଥିରେ ଯାହା ହେଲା ତମେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଥାଉ ତୁମ କହିବେ एतिक रोचे मिलूँ नेक्स्ट वीडियो लव यू ऑल जय जगन्नाथ।